पड़ेगा ना, माँ का काम करना ना। हाँ शुरू करेंगे। ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सुधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हे माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी, हे माँ भवभयहारिणी, हे माँ जगत जननी, हे माँ मूल प्रकृति, हे माँ कामाक्षी, हे माँ मीनाक्षी, हे माँ वैष्णवी, हे सर्वाद्य शक्ति महामाया माँ दुर्गे। मूल प्रकृति तू ही है। ये पूजा वो विष्णुपुर का वो आदमी का नाम, मेरा मोबाइल दे तो बेटा, वो मेरा मोबाइल माचिली दास तिरासी जन्म तारीख 11-10-1983 विष्णुपुर हॉस्पिटल। এই লোকের উপরে যা বিধি পূর্বক পূজা করবে আছে মা, আমি যতটা জানি, তুই যতটা আমাকে জ্ঞান দিয়েছিস অতটা আমি পূজা করছি। এই লোকের সর্ব কাজ সিদ্ধি হওয়া, ওর মন ভালো থাকা, চাকরিতে কোনো খতরা না হয়, চাকরিতে যেন উন্নতি করে, ওর ঘর সংসার সুখী থাকে। আজ সপ্তমীর দিন আমি তোমার দত্তপ্রভুর মন্দিরে আমি তোমার আহ্বান করছি আর তোমার পূজা করছি। পান সুপারি ধ্বজা নারিয়েল প্রভু আপনাকে চড়াতে বলেছিল, আমি চড়ালাম পান সুপারি ধ্বজা নারিয়েল। এই ঝান্ডা নারকেল পান সুপারি তোমাকে অর্পণ করলাম। এবারে চলো নিজে আমার দেমাকে বসে বুদ্ধি দাও, আমি তোমার হমন বা পূজন করি। বলো মাতা দুর্গা কি জয়। ইধার